할렐루야. Aleluya. 반갑습니다. Mucho gusto. 네, 제 원래 목소리가 이렇게 굵은 목소리가 아닌데 제가 작년에 연명장치를 목에다 하고 오면서 성대를 좀 다쳐서 목이 좀 잘 쉬고 목이 이렇게 굵어졌습니다. La verdad, antes mi voz no era así, una voz así tan oscura o pesada. Lo que pasa es que como el año pasado es que me pasó una enfermedad muy fuerte, pues tenía que poner un tubo ahí en mi garganta. Por eso, como por meter ese aparato a la garganta, pues se estropeó mi garganta. Por eso, la verdad, ya tengo una garganta muy débil. Por eso tengo esta voz ahora. 네, 굉장히 길게 통역하시는데요. Me parece 네. que la traducción es más larga que yo he hablado. 내가 눈치를 빨리 채야 될 것 같습니다. 예, 오늘 이렇게 귀한 자리에 설 수 있도록 자리를 또 허락하신 우리 황상배 담임 목사님께 감사드립니다. Estoy muy agradecido a Pastor Juan Sangbe porque me ha ofrecido ese sitio para poder predicar. 예, 황 목사님과 해외 선교 사역 어느 특정 지역을 놓고 같이 수년간 사역을 같이 하고 있습니다. Yo estoy trabajando junto con Pastor Juan para ese campo de misiones durante muchos años. 예, 이 시간 제가 여러분 앞에 선 것은 제가 작년에 코로나가 와서 코로나 그것도 급성 중증으로 가면서 제가 거의 죽음의 위기에 빠졌었습니다. El año pasado, cuando me tocó COVID, la verdad yo estaba ahí a punto de morir porque tenía una situación muy grave. 그래서 의사들도 그렇고, 저도 그렇고, 일단 나는 생명이 끝났구나 생각이 들었고, 거의 저도 생명줄을 놓고 천국을 잠시 다녀왔습니다. Por eso yo y junto con los médicos ya pensábamos que ya no podía vivir más. Por eso ya dejaba de esa esperanza de vivir, pues en ese momento y casi yo podía ver el cielo. 아마 그 얘기 좀 하라고 세우신 것 같습니다. Por eso yo pienso que Pastor Juan me habrá invitado aquí para que yo compartiera esa historia que yo he experimentado. 그래서 많은 설명 이전에 영상을 간단히 준비했어요. 그래서 먼저 보시고 영상 후에 제가 잠시 포럼하도록 하겠습니다. Por eso antes de explicar muchas cosas, primero vamos a ver ese vídeo y luego pues compartiremos el mensaje, testimonio. 영상 시청 잠시 하겠습니다. Itinerario milagroso desde una cama del hospital. Pastor Usuyong, siervo de Jesucristo, les saludo con lágrimas. Hubiera sido difícil para mí soportar la noche anterior sin las oraciones fervientes y sinceras de muchos pastores y los creyentes de la iglesia. Era difícil aferrarme a la cuerda de la esperanza de poder vivir. No tenía respiración y estuve peleando toda la noche solo con máquina de respiración. Pues mi vida en las manos de Dios y me quedé despierto toda la noche. Cuando llegó la mañana todavía respiraba. Se utilizaron muchas agujas de inyección y antibióticos y varias medicinas y continuos análisis de sangre perforaron toda mi mano con agujeros. Tal vez creía que hasta ahí era la vida que Dios me dio. Y suponía que tendría que despedirme desde ahí por un tiempo. Cumplí todas las misiones de evangelización que yo no he cumplido y volveremos a encontrarnos en el cielo. A los creyentes, gracias por ser siempre buenas ovejas
Les amo. Mientras vivan en esta tierra, dedíquense al culto y la siguiente generación y la obra de salvar las 137 naciones y volvamos a encontrarnos en el cielo. A todos, gracias. Nos veremos en el cielo. El día 16 de enero, pues en madrugada, sintiendo la muerte. Mi mente está confundida por un momento. ¿Por qué vine aquí? Por la noche, el día 24 de enero. La vida dada de nuevo. Pensé que estaba en el valle de la muerte, pero me dejó mis ojos para ver a las personas que me amo. Pensé que estaba al final de mi vida, pero me dejó con los oídos para escuchar las palabras de Dios, de vida. Pensé que estaba sufriendo la muerte, pero me dejó labios para alabar. Cada momento que estaba asfixiado y pensando que iba a morir, me dio un nuevo aliento para mantenerme con vida. Pensé que la línea de esperanza estaba completamente cortada y me dejó con un corazón de agradecimiento por todo lo que me pasó. ¿Cómo puedo decir que me siento y me levanto con mi capacidad? Solo Dios es mis brazos, tendones, corazón y piernas. Todo lo que pienso y planifico, ¿cómo puedo decir que lo hace mi corazón? Solo Jehová, mi Dios, es mi pensamiento y mis planes. El viejo Jacob, que luchó con un ángel en el río Jaboc, se le rompió el muslo. Estaba cojo, pero salió el sol cuando pasó junto a Peniel. Jacob corría solo y rápido, aunque lento, hizo un nuevo camino de peregrino con Dios. Dios existe, así que no necesita mi opinión. Dios habla, yo no necesito mis palabras. No hay de qué preocuparse porque Dios escucha. Pensé que lo había perdido todo, el Dios Trino está dentro de mí. Pensé que no podía hacer nada, la bendición del trono, el poder del trono se desborda. El camino de peregrino de 237 cumplió el plan absoluto de Dios y se convirtió en un gran regalo que se extiende por la eternidad. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Génesis 32:31. Primavera del Evangelio. Aquí está el día de primavera donde cada día se convierte en un milagro y la gratitud fluye en cada momento. Esta luz brilla, esta brillante flor de primavera.
me hizo posible volver a disfrutar de este aire fresco en esta vida. Acostado en una habitación de hospital oscura y pesada y dolorosa, mirando por la ventana, el día que soñé mientras dudaba. No terminó como un sueño, se convirtió en una realidad para mí. Mirando mi cuerpo arrugado, con solo huesos, como un hueso seco de Valle de Ezequiel. No soy un humano, me preguntó si hay alguna esperanza para mí. En el momento en que caí inconsciente, Dios hizo un milagro inesperado. Enderezó mi cuerpo arrugado, miles de agujas, innumerables medicinas inundan mi cuerpo. Envió ejércitos de ángeles y me sopló la energía de la vida. Mi cuerpo es débil y delgado como un tierno brote que acaba de brotar. Mi cuerpo como de bebé, el cuerpo reflejado en el espejo, no es el mismo que antes, me siento extraño. Me da una nueva vida y Dios personalmente me toca. Las células se regocijan y cantan a Dios. ¿Puedo ir a 237 con mi cuerpo así? Cuando pregunté si podía ir al campo con mi cuerpo frágil, Dios me dijo, tengo una razón para salvarte. Y tienes una razón para vivir, así que te enviaré de vuelta. Y Él tocó este cuerpo. Se profetizó la palabra sobre los huesos secos del Valle de Ezequiel. A medida que los huesos secos se movían y encajaban, se formaban tendones y la carne los cubría, y se levantaron como los ejércitos de Jehová. Aunque soy débil como un bebé, estoy lleno de gracia y que fluye del trono de Dios. El Evangelio brota como manantial de vida en mi alma. Trasciende el tiempo y el espacio y me levanta como la luz para salvar 237, aunque soy el más pequeño. Un día primaveral del ensueño se extiende ante mis ojos y la luz del Evangelio brilla en todo mi cuerpo. 네, 중요한 내용을 간단하게 글로 옮겨 보았습니다. Bueno, era el contenido importante, por eso escribía con la letra. 제가 작년 1월 달에 코로나에 감염이 돼서 아주 빠른 속도로 중증으로 깊어졌습니다. El año pasado, enero, es que COVID me tocó. La verdad, en poco tiempo es que me puse muy enfermo. 1차 병원에 가서 중환자실로 옮겨져서 산소량을 최대로 올려서 저를 치유하려고 했지만 제 호흡은 이미 거의 중단 상태가 됐고 폐 기능이 거의 멈추는 그런 순간에 도달하게 돼서 삼성 서울병원으로 급하게 이송이 됐습니다. Entonces al principio me fui a un hospital normal y los médicos intentaron restaurar mi pulmón y mi respiración, pero la verdad en poco tiempo como me puse tan enferma, pues no había manera de restaurarme porque casi no podía respirar porque mi pulmón ya estaba estropeado. Entonces me fui a un hospital más grande que está en Seúl, se llama Samsung. 병원에 입원하고 한 4일쯤 되니까 제 느낌이 살 것 같지 않았어요. 죽을 것 같은 생각이 진짜 들었어요. 왜냐하면 호흡도 안 되고 온몸이 마비가 되고 움직일 수가 없으니까 이렇게 죽는구나 이 생각이 너무 많이 와서 제가 더 마비가 되기 전에 유언을 써야겠다 해서 아까 썼던 유언들은
죽음을 내가 직감하면서 빨리 써놓지 않으면 그나마 몸이 굳어져서 써놔야겠구나. 이래서 사실 자세히 여러 썼는데 그 중에 일부를 제가 약간 옮겨봤습니다. Entonces me fui a un hospital muy grande y durante 4 días yo estaba ahí ingresado. La verdad es que ni podía respirar bien, y mi cuerpo mismo ya estaba como quedado helado, no podía moverme. Por eso yo pensaba que ya estoy a punto de morir, entonces por lo menos debería dejar mi historia como mi última palabra. Por eso empecé a apuntar esto durante 4 días. Pues ese vídeo que ustedes han visto es una parte que yo había escrito como diario en el hospital. 삼성병원에서도 저를 살리기 위해서 1인 중환자실 1인실내 특별하게 보호하면서 집중 케어를 했지만 간지 이틀 만에 더 이상 정상 치료는 할 수 없고 마지막 단계인 연명장치를 해야 될 거다 해서 그 죽는 사람한테 하는 건데 그냥 온몸이 다 죽으니까 연명장치를 해서라도 생명을 연장시켜야 된다 해서 연명을 하게 됐습니다. Entonces, cuando yo estaba en el Hospital Samsung, en una sala para los pacientes muy, muy grave, pues durante 2 días estaba ahí. Entonces los médicos intentaban restaurarme utilizando todo método, pero ya no funcionaba. Entonces me dijo que debería poner ese aparato para continuar la vida, porque como ya estaba a punto de morir, porque no había otra manera. 이 목을 뚫고 이 목 중앙에 굵은 관을 집어넣어서 제 폐에다가 고압 산소를 집중으로 집어넣어주는 작업이었습니다. Entonces este aparato fue como hacer un agujero a la garganta y metiendo un cubo muy gordo y largo, eso se metía hasta pulmón y para que pudiera entrar oxígeno ahí. 근데 그 고통이 얼마나 큰지 지옥 같은 고통이었어요. La verdad era un sufrimiento, casi me sentía que estuviera en el infierno. 예, 제가 표현을 그렇게 합니다. 대나무, 죽창이라고 하죠. 죽창으로 목을 누가 나를 꽉 찌르고 워카발로 목을 짓이기는 것 같은 느낌이 들었어요. 얼마나 고통스러운지 24시간 매 분초마다 살 수 없을 만큼 고통이 계속됐어요. Como era tan doloroso, es que como alguien me estuviera pinchando mi cuello con un palo grande y luego después de pincharme y luego dando una patata a mi cuello, pues ese sufrimiento y duraba 24 horas, la verdad, era un sufrimiento. 그때 저는 사람들이 볼 때는 무의식 상태였지만 저는 그 무의식 속에서 속에 흐르는 의식이 깨어 있었습니다. Entonces la gente me veía como yo estuviera inconsciente, pero sí que yo tenía consciente. 의사들이 저를 치료하기 위해서 부지런하게 막 급하게 움직이는 것들이 제게 느껴져 왔어요. Porque sí que yo podía sentir que los médicos estaban trabajando mucho para salvarme a mí. 그때 고통은 아까 말씀드린 것처럼 너무나 커서 그 순간이지만 욥의 고통도 또 성경 어떤 인물의 고통도 나만큼 고통은 아니었을까 이런 생각이 너무나 많이 들었고 그리고 내가 이제는 여기서 생명이 끝나는구나를 느껴졌습니다. Entonces, como era tan doloroso, yo pensaba que hasta Job no habrá sufrido tanto como yo. Entonces yo pensaba que ya mi vida terminaría ahí porque estaba sufriendo demasiado. 그때 제가 하나님께 하나님 내가 여기까지군요. 내 생명줄을 정말 놨습니다. 놓고 내가 천국으로 올라가겠습니다 하고서 이제 정말 생명 호흡을 다 놓고 올라가게 됐습니다. Entonces yo le dije a Dios, Dios, la verdad me doy cuenta que mi vida está hasta ahí. Entonces ya me voy a dejar toda esa línea de mi vida, ya me voy al cielo. Así yo he dejado todo. 그때 수평선 저 너머가 보이면서 수많은 천사들이 나타나서 하나님을 향해서 찬양하고 춤을 추는 장면들이 끊임없이 계속 이어졌습니다. Entonces, en ese momento yo veía desde lejos un horizonte y había los ángeles que estaban bailando, continuamente estaban alabando a Dios. 형형색색의 아주 아름다운 색깔의 그 천사들이 나타나서 그룹을 이루어서 저 너머 수평선에서 하나님을 끊임없이
찬양하고 노래하고 하는 것들을 계속 봤는데 그 순간만큼 고통을 제가 잊고 있었습니다. Por eso yo he visto que había muchos grupos de Los Ángeles que tenía ropa muy colorada, con muchos colores, estaban alabando continuamente a Dios, pues mientras yo veía esto, la verdad es que el dolor se iba. 그러는 사이에 제가 천국에 드디어 올라가기 시작했습니다. Entonces, mientras pasaba estas cosas, sí que yo por fin estaba subiendo al cielo. 그때 뭐 움직일 수도 없고 말할 수도 없고 의식도 무의식이지만 제 속의 의식 속에서는 상고산 보좌의 기도가 내 입에서 흘러나오고 있었습니다. Aunque yo parecía que estaba inconsciente por fuera y que ni podía hablar ni podía mover, pero yo con mi conciencia y estaba haciendo oración de 393. 천국 올라가면서 제가 드린 기도는 창세기 2장 7절 하나님의 생기, 내 생명, 하나님의 생기, 내 생명 이거를 계속 고백하면서 그 당시 상고산 보좌의 기도를 우리가 늘 하고 있었는데 그 마지막 죽음의 순간에도 그 기도가 나오는 걸 보면서 내가 오늘 붙잡은 말씀이 천국에 이르는 그 순간에 붙잡고 갈 말씀이 되는구나를 알게 됐습니다. Entonces yo mientras subía al cielo, es que la palabra que estaba aferrándome era Génesis 2:7, aliento de vida, aliento de Dios. Y mi vida es aliento de Dios. Y yo estaba repitiendo esto y luego también es que me salía la oración de 393. Por eso ahí me daba cuenta que la palabra que aferramos cada día, eso es la palabra que también se conecta hasta el cielo. 두 번째로 든 것은 생각은 내가 예수를 그리스도로 믿었다는 것이 얼마나 다행이고 감사한지 모르겠다는 생각이 천국 올라가면서 느껴졌습니다. Y también lo que yo podía sentir y pensar que la verdad, menos mal que había podido creer en Jesucristo, porque esto es todo, eso es lo más importante. 세 번째로는 이 땅에 어떤 것으로도 나를 구원할 수 없는 이 구원을 내가 받았다는 사실이 너무 놀라워서 너무나 감사했고 이 땅에 어떤 것도 가치가 느껴지지 않았어요. Y también como estaba muy agradecido a Dios por la salvación que he recibido y por eso la verdad me daba cuenta que en esta tierra no hay ninguna cosa valiosa que salvación que Cristo. 내가 구원받은 사실이 이렇게 놀랍고 이 마지막 순간에 다른 어떤 것도 필요 없고 구원받은 사실 하나만 천국에 올라가는 나에게 필요하다는 사실을 하나님이 알게 하셨어요. También Dios me hizo entender y comprender que cuando uno se va al cielo delante de Dios es que ninguna cosa vale para nada, solo la salvación y solo Cristo. 그리고서 제가 천국 올라간다는 그 생각이 얼마나 기쁘고 감격스러운지 이 땅에 어떤 것도 어떤 생각도 들지 않았고 어떤 미련도 남지 않았고 내가 가서 하나님과 같이 살 생각이 얼마나 마음을 기쁘게 하는지 내 이 지옥 같은 고통을 모든 걸 잊을 만큼 그 기쁨은 컸어요. La verdad, pensando que ya yo estaba subiendo al cielo, estaba tan contento, por eso la verdad, para mí ya no era nada importante vivir más en esta tierra y luego pues ya ese sufrimiento que tenía en ese cuerpo, en esta tierra, ya no me importaba nada, estaba demasiado agradecido y contento. 가족에 대한 생각이나 이 땅 일에 대한 생각은 전혀 들지 않았고 오직 미래에 내가 곧 올라가서 배울 하나님과 함께 살고 하나님을 예배하고 하나님과 같이 산다는 이 기대가 얼마나 큰지 너무나 기쁘고 너무나 감격스러워서 정말 무엇을 표현할 수 없을 만큼 세상이 그 무엇과도 바꿀 수 없을 만한 기쁨과 영광스러움과 놀라움이 이 마음을 가득 채우고 있었어요. Por eso estaba subiendo al cielo, la verdad mi corazón estaba lleno de agradecimiento, de gloria y también ese gozo. Ni podía pensar en familia en esta tierra y tampoco me hacía pensar en nada de trabajo o cosas de esta tierra, sino solo pensaba que me voy a vivir con Dios. Solo estaba lleno de gozo nada más. 천국은 단지 좋은 것이 아니라 이 땅이 그 어떤 것으로도 상상할 수 없으며 이 땅과는 질적으로 너무나 차이가 많이 나서 이 땅에서 좋은 걸 다 합쳐도 천국의 즐거움과 행복을 묘사할 수 있는 방법은 없다고 생각이 들었어요.
Por eso me venía un pensamiento que es verdad, como el cielo es tan valioso, tan precioso, por eso es que ninguna cosa de la tierra puede dar más alegría y más gozo y más felicidad. Eso es totalmente otra calidad. 그리고서 천국에 도착했습니다. Entonces por fin ya he llegado al cielo. 천국에서 저는 엄청난 환영을 받을 줄 알았어요. Yo pensaba que si llegara al cielo, pues me recibiría muy bien de ahí. 지금 여기서 강단에서 보니까 이만큼, 이보다 더 큰 내 앞에 웅장한 천성이 보이는데 아무도 나와 있지 않았어요. Entonces, cuando yo llegaba al cielo, es que yo veía como una luz, un sitio súper grande más que este templo, pero es que nadie venía para recibirme a mí. 그래서 하나님께 여쭙습니다. Entonces yo pregunté a Dios, 하나님, 내가 왔는데 왜 환영 나팔을 불어주지 않습니까? 왜 잔치를 벌이지 않습니까? 내가 왔습니다. Dios, yo estoy aquí, pero ¿por qué nadie hace fiesta y nadie prepara su instrumento para recibirme con la música? 근데 하나님께서는 아무 말씀을 안 하시더라고요. Pero es que Dios no me dijo nada. 제 마음이 슬플 만큼 하나님은 침묵하셨어요. Como hasta que yo me pusiera triste, Dios estaba callado. 그리고 제 마음속에 하나님이 깨달음을 주셨어요. Y luego Dios me dio un entendimiento. 아직 때가 되지 않았고 네가 아직 할 일이 남았다라는 거였어요. Todavía no es horario para ti que tú estés aquí en el cielo, porque tú tienes mucha cosa que hacer en la tierra. 그러나 나는 다시 돌아오고 싶지 않았어요. 하나님, 나는 돌아가고 싶지 않아요. 여기 천국에서 살고 싶어요. 절대로 돌아가고 싶지 않아요. 근데 하나님은 저를 다시 내려보내셨어요. Pero yo le dije a Dios, Dios, es que ya no quiero volver más a la tierra. Yo nunca jamás me gustaría volver a la tierra. Yo quiero vivir aquí contigo. Pero Dios es que no me hizo caso y me dejó a la tierra otra vez. 그리고 제게는 사실은 지옥 같은 고통이 진짜 본격적으로 시작됐어요. Y entonces, desde este momento, la verdad, yo empecé a tener un sufrimiento, un dolor impresionante, como si estuviera en infierno. 그리고 상태는 더욱 나빠져서 인공호흡기가 마지막 연명장치인데 인공호흡기로도 제가 호흡이 안 되니까 마지막 장치는 에크모 장치를 하게 됐어요. Pero es que mi salud estaba empeorando y hasta que ya no funcionaba esa máquina de respiración y tenía que poner un aparato, lo último, se llama ECMO. 말로만 듣던 걸 제가 할 줄은 꿈에도 몰랐어요. La verdad, esas cosas yo es que nunca imaginaba que eso lo haría con mi cuerpo. 예, 에크모 장치라는 것은 인공기계 폐인데 폐가 없으니까 이 다리 쪽, 허벅지 쪽에서 피를 뽑고 이 목 쪽에서 피를 뽑아서 피를 다 밖으로 뽑아서 폐 기능이 안 되니까 뇌사 상태가 오니까 그걸 막기 위해서 피를 빼서 산소를 밖에서 주입해서 다시 집어넣어서 저를 연명시켜 주는 거였어요. 마지막에 마지막 장치라고 합니다. Entonces, este aparato ECMO se utiliza cuando uno ya de verdad no hay ninguna solución para salvar, lo utiliza. Es como sacar todo sangre del cuerpo y luego pues metiendo a oxígeno y luego pues cambiando toda sangre. La verdad es un sufrimiento hacerlo. 아마 에코모를 하는 분들은 절반 정도가 그래도 죽고 절반이 사는데 살아도 후유증으로 또 죽는데요. 그래서 사는 사람이 아주 많지는 않다고 합니다. 제가 그 장치에 들어간 것이죠. Entonces, ese aparato ECMO, si uno lo utiliza, 50% puede salvar o puede morir. Entonces, aunque pues se salva después de hacerlo y luego su cuerpo ya se ha estropeado y no puede restaurar como persona normal. 24시간씩을 중환자실에서 제가 하루하루 한순간순간 사는다는 것이 얼마나 고통스럽고 힘든지 알 수가 없었어요. Por eso, estando en una sala de hospital donde hay pacientes muy, muy graves y durante 24 horas, la verdad estaba sufriendo. Ese sufrimiento no puede imaginar. 그때 저희 아내는 제게 다른 말 하지 않고 문자를 보내왔어요. 면회가 안 되니까. Entonces, en ese momento, como nadie me podía visitar a mi sala del hospital, entonces mi mujer me envió un mensaje. 사도행전 27장 24절이었어요. Esto fue como Hechos 20:24. 바울아 두려워 말라. Y 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Pablo, no temas, tú vas a estar delante de César.
아직 할 일이 남아있기 때문에 죽을 수가 없다고 하면서 지금 메시지를 줬지만 제 현실은 그야말로 하루하루 죽지 못해 사는 그런 고통의 연속이었습니다. Aunque mi mujer me decía que yo no voy a morir porque todavía tengo muchas cosas que hacer en esta tierra, pero para mí, la verdad, vivir cada día, cada momento era un sufrimiento. 그때 국내외에서 많은 목사님들과 여러 곳에서 성도님들이 기도를 모아서 저를 위해 기도해 주셨습니다. Entonces, en ese momento, la verdad, muchos creyentes de Corea y también de extranjero y oraron mucho por mí y muchos pastores también 근데 oraron por mí. 제 몸을 보면 살 것 같지 않았기 때문에 제가 하나님께 질문하기를 하나님 이 많은 기도는 어디로 가는 걸까요? 나는 살 수가 없어 보이는데 이렇게 많은 기도를 많은 분들이 하고 있는데 이 기도는 어떻게 되는 겁니까? 이런 질문이 나왔어요. Entonces yo de verdad pensaba que ya mi cuerpo estaba casi muerto, ya no podría vivir más. Entonces pregunté a Dios, Dios, pues yo estoy muriendo, pero entonces todas estas oraciones que están haciendo los creyentes por mí, esa oración, ¿a dónde irá? ¿Eso para qué sirve? 예, 그때 제가 유 목사님께 내가 죽기 전에 한마디는 드려야 되겠다. 복음 알게 하셔서 감사합니다. 해서 제가 유 목사님께 다른 건 아니고 나에게 복음 알게 해주셔서 감사합니다. 이 인사를 문자로 올렸습니다. Entonces yo pensaba que me voy a morir ya, pues por lo menos quería dejar mis últimas palabras a las personas importantes. Entonces yo le envié un mensaje a Pastor Yu como mi última palabra de esta tierra, que Pastor, muchas gracias porque a través de ti he podido conocer el Evangelio. 내가 마지막 하기 전에 감사는 해야 되지 않겠나 이런 생각이 들어서 그렇게 인사를 했는데 하나님께서 살려주셨습니다. Porque yo pensaba que por lo menos antes de ir al cielo y debería haber saludado, despedido a Pastor Yu, pero Dios me ha dado la vida. 상태가 조금씩 호전되기 시작해서 제가 일반 병동으로 올라왔습니다. Y luego, poco a poco, he mejorado y por fin he podido estar en una sala donde hay los enfermos normales. 근데 4일째 되던 날에 다시 호흡부전이 와서 다시 폐가 멈추고 중환자실로 다시 급하게 내려왔습니다. Pero pasando 4 días y luego otra vez mi pulmón se paró y tenía que ir a esta sala de los pacientes graves. 그래서 이렇게 올라왔다가 다시 중환자실 내려가면 아, 저 사람은 죽을 사람이구나 이렇게 생각한다는데 제가 그랬어요. Entonces todo el mundo piensa que si uno ha mejorado un poco de esta sala muy grave y sube y luego otra vez si baja para sala grave y todo el mundo ya piensa que eso ya se va a morir. 그때 제 폐에는 에이즈 환자들이 겪는 거대 자이언트 바이러스가 침범을 해서 면역력이 없다 보니까 에이즈 환자들에게 들어오는 바이러스가 들어와서 제 폐를 공격하니까 호흡이 끊어진 거였습니다. Entonces, como mi pulmón ya estaba estropeado, yo estaba muy débil. Es que mi pulmón ya tenía un virus muy grande, gigante, lo cual es que los enfermos de SIDA tienen ese virus que atacó a mi pulmón, por eso estaba parado total. 수일간 제가 무의식 가운데 지나면서 그때 특이한 하나님께서 다시 한번 음성을 들려주셨습니다. Entonces, muchos días yo estaba sin conciencia, pero en este momento Dios otra vez me habló a mí. 의사들은 저를 보고 이해를 못하겠다는 표정을 지었다고 합니다. 왜냐하면 살려놓았는데 왜 또 이 사람이 죽게 될까? 그러면서 연구 대상이라고 하면서 이렇게 막 심각하게 저를 여기는데 그 사이에 저는 하나님께서 저를 다시 죽게 했던 이유가 있다는 걸 알게 됐습니다. Entonces los médicos, la verdad, no podían entender el estado de mi cuerpo porque estaban mejorando, pero de repente, ¿cómo puede empeorar así? Entonces entre ellos estaban estudiando de mí, pero sí que Dios me enseñó algo porque había permitido todo esto. 제가 무의식이라 사람들이 볼 때는 무의식이지만 사실 제 안에는 의식이 있어요. 이거는 분명한 의식이 있어요. En este momento, para las personas, yo era una persona que no tenía conciencia, pero sí que yo lo tenía. 사람들이 볼 때 무의식이지만 이 속에는 의식 작용을 계속 하는데 그때 하나님께서 저를 향해서 사형 선고를 내리시더라고요.
Entonces, para la gente yo estaba como inconsciente, pero sí que dentro de mi vida sí que había consciente. En ese momento Dios me decía que yo ya estaba muerto. 하나님께서 압도적인 능력으로 저를 죽이셨어요. En ese momento, la verdad, Dios con su mano poderosa y me mató totalmente. 그 느낌은 공포와 전율이었어요. La verdad es que me daba una sensación de temor y luego me temblaba todo mi cuerpo. 앞에서 천국 체험을 했다면 이번엔 지옥 같은 체험이었어요. Entonces, antes yo a lo mejor experimentaba el cielo, pero esta vez es que me sentía como estuviera en el infierno de verdad. 저를 완전 죽이셨는데 제가 보니까 의식이 있더라고요. 그래서 다시 일어나려고 하는데 하나님께서 또 한 번 조금도 기다려주지 않으시고 그대로 완전히 압도적으로 저를 죽이셨어요. Entonces Dios me mató totalmente y luego otra vez es que me mató más fuerte para que yo estuviera muerto totalmente. 그때 두려움이 밀려왔습니다. En este momento, la verdad, me venía un miedo impresionante. 진짜 위기는 죽음이 아니라는 걸 하나님이 알게 하셨습니다. Porque Dios me hizo entender que verdadera crisis no es la muerte. 하나님은 거룩함을 요구하신다는 것을 알게 하셨습니다. Dios me hizo entender que lo que Dios quiere es santificación. 우리가 구원받는 것만큼이나 구원 이후에 거룩한 삶을 하나님께서 얼마나 원하시는지 압도적으로 두려움 가운데 알게 하셨어요. Pues a través de ese miedo absoluto, pues Dios me hizo entender que como esa santidad, la vida santa es lo que Dios nos pide como nivel de salvación. 네가 구원받은 사실이 감격스러우냐? 구원받은 이후에 성화의 거룩한 삶이 얼마나 내가 원하는지 너는 아느냐? 하나님께서 그걸 깨닫게 하시기 위해서 저를 압도적으로 두 번이나 죽이시는 체험을 하게 했습니다. Entonces Dios como me ha hablado diciéndome, tú estás muy contento, muy agradecido por la salvación, pero lo más importante también, tanto como la salvación, es la vida santa, la santidad y santificación. Eso es lo que Dios me enseñó a través de esa experiencia de la muerte. 구원이 너무 중요한 만큼 구원받은 성도의 성화의 삶, 거룩한 삶은 하나님께서 생명처럼 귀중히 여기신다는 것을 저를 두 번 죽이시면서 알게 하셨어요. Pues Dios, como me mató 2 veces, pues a través de esto, lo que me enseñó que lo que Dios quiere a través de nuestra vida es como una vida santificada, una vida santa. Eso es lo que Dios quiere. 진짜 위기는 구원받은 자의 위기는 거룩함이 무너지는 것이야말로 신앙의 위기라는 것을 말씀해 주셨습니다. Y también Dios me ha hablado que la crisis para los creyentes es destrozar su vida como no teniendo una vida santificada. 제가 몸이 회복되고 나서 저는 바울 서신을 다시 읽기 시작했습니다. Yo después de restaurar mi salud, empecé a leer como carta de Pablo. 최고의 전도자 바울의 삶이 서신서에 나와 있는데 보니 거기에는 구원의 생명의 능력과 함께 거룩한 삶에 대한 요구가 너무나 많은 곳에 기록되어 있다는 것을 새삼 다시 확인하게 됐습니다. A través de leer las cartas de Pablo de la Biblia, pude ver claramente, pude entender mejor que antes que como la vida santificada es importante como tanto como el poder de la salvación y pues la salvación. 천국에 대한 소망이 얼마나 놀라운지를 보여주신 동시에 하나님이 거룩에 대한 요구가 얼마나 강하신지를 하나님은 저를 눕혀놓으시고 알게 하셨습니다. A través de esa experiencia de la muerte, Dios me enseñó que como la esperanza para ir al cielo es muy importante, pero también con mismo nivel es que la vida santa, la santidad, santificación es también muy importante. 그리고 내가 이 땅에 하나님께서 너를 돌려보내신 이유는 오늘 읽은 사도행전 20장 24절 은혜의 복음을 증언하는 일에 생명을 다 바치라는 메시지였습니다. Y luego, pues Dios me ha hablado que la razón de que Dios me ha dado la vida otra vez es para que yo compartiera esa palabra como Hechos 20:24, que diera toda mi vida para compartir ese evangelio de 한마디로 Dios. 생명 살리는 망대 세우는 증인으로 생명과 호흡과 모든 것을
하나님께 드리라는 메시지로 하나님은 저에게 주셨습니다. Y Dios pues me ha dado un mensaje que seamos como testigo para levantar torre y luego compartiendo esa verdadera vida y verdadera respiración. 네, 그래서 지금까지 있었던 일을 간단하게 말씀드렸고요. 여기 화면을 통해서 간단하게 정리하고 마무리하겠습니다. Pues yo he compartido lo que había pasado de una 내가 manera simple. 받은 구원은 생명처럼 귀한 것이다. Y vamos a repasar un mensaje a través de la salvación que he recibido es preciosa como la vida. 내가 예수를 그리스도로 믿는다는 것이 너무나 당연한 생각과 구원받았다는 사실이 너무나 기뻤습니다. Pensé que menos mal que había podido creer en Jesús es el Cristo y era muy feliz por ser salvo. 두 번째, 세상이 그 어떤 것으로도 천국을 얻을 값 있는 것은 없다는 것을 확실하게 알게 하셨습니다. Y Dios me enseñó claramente que en ese mundo no hay nada tan valioso que me haga conseguir el cielo. 천국 올라가는 동안 그리스도 이름 외에 세상에 어떤 것도 값 있게 느껴지지 않았습니다. Mientras estaba subiendo al cielo, ninguna cosa del mundo me parecía tan valiosa como el nombre de Cristo. 저는 제가 아프고 나서 인생관, 가치관, 물질관이 다 바뀌었어요. Yo después de tener ese sufrimiento, la verdad cambié totalmente mi punto de vista para material, para ver este mundo y para todo. 제가 10에 5조, 6조를 보통 드렸는데 하나님 내가 10에 20조, 30조 드리고 싶어요. 다 드리고 싶어요. 다 드릴게요. 이런 마음으로 하나님이 바꿔놓으셨어요. Pues la verdad, yo antes y daba diezmo o más o 5 veces más, pero esta vez, como Dios me ha dado un corazón, que haga más de 20 veces más de diezmo o más. 오늘부터는 제게 주는 모든 돈은 다 하나님 것입니다. 하고서 하나님께 다 드리기 시작했어요. Y luego ya llegaba a un punto que podía confesar que todo el dinero que me entraba es todo, Dios es tuyo, y 그러고 empezaba a dar 나니까 todo a Dios. 태어나고 나서 제 인생에 저도 모태 신앙인데 최고의 헌금과 최대의 헌금을 계속하고 있습니다. Por eso yo después de salir ya de hospital y estoy haciendo mejor ofrenda que durante toda mi vida. 예, 천국을 얻을 값 있는 것은 없다는 것을 하나님이 알게 하셨어요. Porque pues en este mundo no hay nada tan valiosa 세 que 번째. me haga conseguir el cielo. 내가 오늘 붙잡은 말씀이 천국까지 이어진다는 확신을 갖게 됐어요. También es que he podido tener convicción de que la palabra que he tomado hoy se conecta con el cielo. 오늘 내가 은혜 받는 말씀이 없다면 얼마나 큰 걸 놓치고 사는 것인지 알게 하셨습니다. También Dios me hizo saber que vivir sin recibir la gracia a través de la palabra es perder la cosa más valiosa. 영생은 이 땅에서 이미 시작되었고 죽음의 순간에도 영생은 계속 이어진다는 것을 알게 하셨습니다. Y también Dios me hizo saber que la vida eterna pues ya ha empezado en esta tierra, en el momento de la muerte continúa. 죽음은 고통도 아니고 두려움도 아니고 행복이고 축복임을 확실히 알게 하셨습니다. Y también Dios me hizo saber que la muerte no es un sufrimiento ni miedo, sino es una bendición. 여러분, 성도의 죽음은 정말 축복입니다. La verdad, la muerte de los creyentes es verdadera bendición. 그러니 슬퍼하지 마시기 바랍니다. Por eso es que no hace falta estar triste por la muerte. 또 스테반의 순교도 저는 이해가 됐어요. Y también pude entender mejor la muerte de Esteban. 천국에 대한 소망이 너무 크기 때문에 어떤 고통도 천국의 기쁨을 없앨 수가 없다는 것. 그래서 순교하면서 기뻐할 수 있다는 것 알게 됐습니다. Y pude entender que como si uno tiene mucha esperanza para ir al cielo, aunque está matándose, pues puede estar gozoso y contento. 다섯 번째, 천국은 이 땅의 삶과 절대 비교할 수 없을 만큼 영광스러움과 기쁨으로 가득 차 있음을 알게 하셨습니다. Dios me hizo saber que el cielo estaba tan lleno de la gloria y la alegría que no se podía comparar absolutamente con nada de la vida en esta tierra. 일곱 번째, 사명을 이루는 것이 이 땅을 사는 유일한 이유이라는 거죠. Y por eso la única razón de vivir en esta tierra es como cumplir la misión de Dios. 오래 살았는지 짧게 살았는지는 더 이상 중요한 것이 아닌 것을 알게 하셨어요. También es que Dios me hizo saber que no es importante vivir una vida larga o corta. 저도 120년 산다고 했는데
아프고 난 다음부터는 그런 말이 내게 필요 없는 말이 됐어요. Yo, la verdad, antes de estar enfermo, yo decía, voy a vivir hasta 120 años, pero luego ya cambié mi pensamiento. Eso no es nada importante. 하나님이 정한 날에서 단 1초도 연장할 수 없고 하나님이 정한 날에서 1초도 뺄 수가 없는 것이 우리의 생명입니다. Porque nuestra vida está totalmente decidida por Dios. Ni un segundo podemos añadir y ni puede quitar. 여덟 번째, 구원만큼 중요한 것은 거룩한 생활이요 성화의 삶이라는 걸 알게 하셨습니다. También Dios me hizo saber que lo más importante es como una vida santa es tan importante como la salvación. 저는 최고의 거룩한 삶은 전도로 나타나는 것이라고 확신합니다. Yo pienso que como la mejor manera para el evangelismo es tener una vida santa. 중보기도는 기적을 가져옵니다. Y luego la oración para lo demás, eso trae como milagro. 예, 복음 편지 제9가 기도는 영적 과학이다. 맞습니다. 저는 제 경우에서 확인했습니다. La oración es la ciencia espiritual, como esto está en Carta del Evangelio también. Sí que yo experimenté a través de mi vida, es verdad. 예, 오직 남은 생을 한 가지 때문에 사는데 은혜의 복음을 증거하는 것이라고 했습니다. Pues tenemos que vivir solo por una cosa, es decir, testificar este Evangelio. 네, 끝으로 구원받은 성도의 유일한 절대 사명은 이 은혜의 복음을 증언하는 일이고 237 나라 5천 미전도 종족 복음화를 위해서 우리 자신과 인생 전체를 드리는 것이야 함을 심어주셨습니다. Pues al final la única misión absoluta para los creyentes salvos es la misión dada por el Señor Jesús, es decir, testificar el Evangelio de Dios y entregar toda nuestra vida entera para evangelizar 237 y 5,000 tribus. 곧 망대 세우는 증인으로 우리를 불러주신 것입니다. Nos ha llamado como testigos para levantar la torre. 이번에 우리 받은 7대 7망대 미션을 언약으로 붙잡고 전도 여정을 같이 출발하면 좋겠다 생각합니다. Yo pienso que sería muy bueno que podamos aferrar junto esas 7 torres como misiones y haciendo pues itinerario del pacto. 저희 포럼을 들어주셔서 감사합니다. Muchas gracias por escuchar mi foro. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 우리에게 영원하고 완전한 복음을 주심을 감사합니다. Muchas gracias por darnos ese evangelio eterno y 이 perfecto. 복음의 빛과 능력으로 전 세계 237 나라 살릴 망대 세우고 평생 그 일에 드려지게 하여 주시옵소서. Utiliza nuestra vida para que podamos levantar esa torre para 237 a través de ese poder del evangelio y la luz. 우리에게 성령의 충만함으로 축복하여 주옵소서. Guíanos con tu Espíritu Santo dando la bendición. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.